का क्या कहना। ओम शांति। 20 सितंबर 24 का मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम मानंकु बाबांका भଳି ईश्वरीय सेवाधारी हेबाकु पड़िबो। एही संगम जुगरे बाबा तुम मानंकर सेवा करिबा पाई ही आसीछंती। प्रश्न, एही पुरुषोत्तम संगम जुग ही सबुठारु सुंदर और कल्याणकारी किपरि? उत्तर, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଉତ୍ତମ ହେଉଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କଳି ଏବଂ ସତ୍ୟର ମଝି ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରା କଳ୍ପରେ କେବେ ବି ଖୋଲି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ओम शांति। आत्मिक पिता आसी आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। एठारे बसी तुमे माने प्रथमतः बाबा को मन पकाउछ, कहीं ना सीए पतित पावन तांको मन पकाइबा द्वारा ही तुमे माने लक्ष्य को प्राप्त करुछ, अर्थात पवित्र सत्व प्रदान होई जाउछ। एपरि नुहे जे सत्वरे जीवा आमर लक्ष्य, आमको सत्व प्रदान हेबाकु पड़िबो। सेतिपाई बाबांको मध्य निश्चिंत मने पकाइबाकु हेबो। ता सहित मिठा घर परम धाम को मध्य मने पकाइबाकु हेबो, काहेकि ना सेठाकु जीवाकु हेबो। पुणी आमको संपत्ति मध्य दरकार, सेतिपाई निजर स्वर्ग को मध्य निजे मने पकाइबाकु हेबो, काहेकि ना यह आमको बाबांको द्वारा प्राप्त हेउची। पिला माने जानी छंती आमे समस्ते बाबांकर संतान होइछु, तेरे निश्चिंत तांक निकटरू शिक्षा ग्रहण करी पुरुषार्थर क्रमानुसार स्वर्ग को जीव। बाकी अन्य सब जीव आत्मा माने शांति धाम को चली जीवे। घर को तो समस्त को जीवाक हेब। पिला माने एकथा मध्य जानिछंती जे यह होची रावण राज्य। यह तुलन रे सत्य युग को राम राज्य सूर्यवंशी कहा जाए। सत्य युग पर पुणी दुई कला कमी जाउची, जहाकू चंद्रवंशी कहा जाए। जेमिति ख्रीष्टियान मानकर अद्वैतीय राजत्व चलीछि, सेहिपरि यह मध्य एक अद्वैतीय राजत्व, किंतु एठारे सूर्यवंशी एवं पर चंद्रवंशी होइथांती। एही कथा अन्य कौनसी शास्त्र रे नहीं। वर्तमान बाबा बसी शुणाउछंती, जहाकू ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाए। पुणी स्वर्गर स्थापना हैला परे ज्ञानर आवश्यकता रहिबो नाही। एही ज्ञान पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही तुम पिलामानंकु शिखा जाउछि। तेणु प्रत्येक सेवा केन्द्र गुड़िकर तथा संग्रहालय गुड़िकर बहुत बड़ बड़ अक्षर निश्चिंत लिखा हवा दरकार जे भाई और भौणी माने वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग चली, जहाँकि कल्परे थरे मात्र आसुछि, किंतु कहीं पुरुषोत्तम संगम युगर अर्थ को बुझंती नहीं। तेणु लिखिबाकु हेबो जे यह होछि कलिजुगर शेष एवं सत्य युगर आरंभर मझी संगम। संगम युग कल्याणकारी युग। बाबा मध्य कहउछंती मु पुरुषोत्तम संगम युगरे ही आसुछि। तेबे संगम युगर अर्थ को मध्य बुझाउछंती। वेश्यालयर अंत शिवालयर आरंभ, याकू ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाए। एठारे समस्ते विकारी, किंतु सेठारे समस्ते निर्विकारी। तेबे निश्चिंत निर्विकारी मानकु ही उत्तम कहुजिब ना। एठारे पुरुष एवं स्त्री उभय उत्तम श्रेष्ठ हेउछंती, सेतिपाई यार नाम पुरुषोत्तम संगम युग। बर्तमान यह हूँ संगम युग। एक बाबा एवं तुम मान व्यतीत आउ क्या जना नहीं। कहारी विचार में मध्य आसु नहीं जे पुरुषोत्तम संगम युग केवे होछि। बर्तमान बाबा आछंती, सी होउछंती मनुष्य सृष्टिर बीजरूप, ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, पतित पावन। ए सबु हेउछि बाबांकर महिमा। सी आमको ज्ञान दे सद्गति प्राप्त कराउछंती। तुमे माने एमिति कहि परिबो नाही जे भक्ति द्वारा सद्गति हेउछि। ज्ञान द्वारा ही सद्गति हेउछि एवं ताहा मध्य सत्य युगरे मिलुछि। तेणु बाबा निश्चिंत कली युगर शेष एवं सत्य युगर आरंभ समय आसुछंती। ए सबु कथा बाबा केते स्पष्ट रूप से बुझाउछंती। एठाकु नुआ माने मध्य आसुछंती। कल्प कल्प धरी जेमिति आसीछंती अविकल सेमिति आसीबे। राजधानी एइबणी ही स्थापना हेबार अछि। तुमे पिला माने जानिछ जे आमे प्रकृत ईश्वरीय सेवाधारी अटु। बाबा तो जन को पढ़ाई पारिबे नाही। बाबा प्रथमे जन को ब्रह्मा को पढ़ाउछंती, पुणी तांका ठारू तुमे पढ़ी अन्य मानन को पढ़ाउछ।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ନା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଯାହାକି ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ନା। ଯଦିଓ କେତେକ କୁମାର ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କେତେକ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେହି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷର ଏବେ ତମ ପ୍ରଦାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ, ସେ ସବୁ ତ ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ବୀଜ ଲଗାଇବ ସେହି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଉଠିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଲୀଳା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ଏହା ପ୍ରକୃତିକୃତ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପାହାଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ପାଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ବଜାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଯେପରି ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଏ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ଏକଥା ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା? କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ଯୋନିରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି। ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆମର ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲଣି। ଏହି ବେହେଦ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଯେପରି କାଲିର କଥା। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଳୟରେ ଥିଲ, ଆଜି ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଅଛ, ପୁଣି କାଲି ଶିବାଳୟକୁ ଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ, ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ସେମି ଶିବାଳୟ। ସେଠାରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଳି ଯୁଗକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଆଧା କଳ୍ପ ପତିତ ହୋଇଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ତ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଗୃହସ୍ଥୀକୁ ପୁଣି ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛ? ଯେବେ କି ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପତିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଲାଜ୍ୟ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହେଦର କଥା। ସବୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ପରେ କମ୍ପାନିଅନସିପ୍ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ଭାବନା ରଖି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଯାଆନ୍ତି।
विदेश में बड़ बड़ ट्रस्ट थाए जहाँकि भारत को मध्य सहयोग करुछि। एठारे किंतु एभली ट्रस्ट नहीं जहाँकि विदेश को सहयोग करिब। एठारे तो खाली गरीब माने अछंती, से माने कौन सहयोग करिवे? विदेशर लोक मानक पाखरे तो बहुत पैसा अच्छी। भारत तो गरीब देश। देख एबे भारतवासींकर कौन अवस्था हो गलानी। भारत केते धनी थिला या कालीर कथा बड़ी लगुच ना। से माने निजे मध्य कहउछंदी 3000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग थिला। ताहा मध्य बाबा ही करूछंती। तुमे माने जानिछ जे पतित मानकु पावन करिया पई बाबा ऊपर तळकु किपरि आसुछंती। से ज्ञानर सागर पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता अर्थात समस्तंकु पवित्र करुछंती। तुमे पिला माने जानिछ जे मोर महिमा समस्त गायन करुछंती। मु तो तुमको पवित्र करिया पई पतित दुनिया को आसुछि। तुमे पिला माने ही पवित्र हेउछ। पुणी प्रथमे पवित्र दुनिया को आस बहुत सुख लाभ करुछ। पुणी रावण राज्य तलक खसी जाउछ। जदिओ केवल गायन करुछंती परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर शांतिर सागर पतित पावन, किंतु सीए पावन करिया पई केबे आछंती एकथा केही भी मनुष्य जानी नाहंती। बाबा कहउछंती तुमे माने मोर महिमा करुछ ना, तेणु मु एबे आसी तुमको निजर परिचय देउछि। मु प्रति 5000 वर्ष थरे ए पुरुषोत्तम संगम युगरे आसुछि। किभଳି आसुछि ताहा मध्ये तुमको बुझाउछि। तार चित्र मध्ये रहिछि। ब्रह्मा सूक्ष्म लोकर नुहंती। ब्रह्मा एवं ब्राह्मण एठिकार ही अटंती, जहाँको आदि पिता कहा जाए, जहाँकर एबे वंशावली तैयारी हेउछि। मनुष्य सृष्टिर वंशावली तो प्रजापिता ब्रह्मांक ठारू ही आरंभ हेब ना। जदिओ सी प्रजापिता अटंती तेबे निश्चिंत प्रजा मध्ये थिबे। एमाने तो जन्मित नुहंती, तेबे निश्चिंत पोष्य होइथिबे। एही ब्रह्मा आदि पिता अटंती, तेबे ये निश्चिंत पोष्य करिथिबे। तुमे समस्ते पोष्य संतान अट। एबे तुमे माने ब्राह्मण होइछ, पुणी देवता हेबाकू जाउछ। शूद्ररु ब्राह्मण पुणी ब्राह्मणरु देवता। तेणु एबे बाजली खेल हैला ना। विराट रूपर मध्य चित्र देखाइछंती ना। परम धामरु एठाकू समस्त आत्मा को आसीबाकू हेब। जेते बेले सबु आत्मा माने एठाकू आसी जाउछंती, सेते बेले रचयिता बाबा को मध्य आसीबाकू पडुछि। से रचयिता निर्माता एवं मुख्य अभिनेता। बाबा कहउछंती हे आत्मा माने तुमे मते जानिछ, तुमे माने समस्ते मोर संतान ना। प्रथम सत्य जुगरे शरीर धारण करी सुखर पाठ केते भल भावरे करिल। पुणी 84 जन्म नहीं शेषे दुखर पाठ करुछ। दुनियार ड्रामार निर्माता निर्देशक प्रयोजक थांती ना। सेही भली यह मध्य बेहदर ड्रामा, किंतु यही ड्रामा को केही भी जानी नाहंती। भक्ति मार्ग रे एही भली कथा कहउछंती जहाँ मनुष्य मानक बुद्धि रे रही जाइछि। बाबा कहउछंती मीठा मीठा पिला माने ये सब भक्ति मार्गर शास्त्र। भक्ति मार्ग रे अनेक सामग्री रही। जेमिति बीजर सामग्री होछि वृक्ष। एते छोट बीजरु केते बड़ वृक्ष होछि। भक्तिर मध्य एही भली विस्तार होई जाइछि। ज्ञान होछि बीज, सेथिरे कौनसी सामग्रीर आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। अन्य कौनसी व्रत उपवास रखिबार आवश्यकता नहीं। तुम मानकु सद्गति प्राप्त होईगला परे आउ कौनसी जप तपर आवश्यकता नहीं। तुमे माने बहुत भक्ति करिछ, मु तार फल देवा पई आसीछि। देवता माने ही शिवालय रे थिले, सेथिपाई मंदिर को जाई समस्ते महिमा तांकर गान करुछंती। एबे बाबा तुम मानकु बुझाउछंती मीठा मीठा पिला माने मु 5000 वर्ष पूर्व मध्य तुमको बुझाइथिली निजको आत्मा निश्चय कर। देह सहित देहर सब संबंध को त्याग करी केवल मते मने पकाओ। तेबे एही जोग अग्नि द्वारा तुमर पाप भस्म होइजिवो। दाबा एबे जहा किछि बुझाउछंती ताहा कल्प कल्प धरी बुझाई आसिछंती। गीतार मध्य किछि किछि अक्षर सठिक अछि। मनमना भाव अर्थात मते मने पकाओ। शिव बाबा कहउछंती मु वर्तमान एठाकू आसीछि। मु काहा शरीर रे आसुछि ताहा मध्य तुमको कहउछि। ब्रह्मांक द्वारा सब वेदशास्त्र गुड़िकर सारांश शुणाउछि। चित्र मध्य देखाउछंती, किंतु केही भी एहार अर्थ को बुझुनाहांती। एबे तुमे माने जानुछ जे शिव बाबा किपरि ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे सब शास्त्र गुड़िकर सारांश को शुणाउछंती। 84 जन्मर रहस्य मध्य तुमको बुझाउछंती। मु यांकर ब्रह्मांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्मर शेष समय आसुछि। ये पुणी प्रथम नंबर राजकुमार होउछंती, पुणी 84 जन्म नेउछंती। अच्छा मिठे मिठे शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर
ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ପତିତ ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ି ବେହେଦର ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। 2. ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରାଟ ଲୀଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନାଧାରୀ ଭବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିବାର, ଦୂରେଇ ରହିବାର, ପରଚିନ୍ତନ କରିବାର ବା ଶୁଣିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହା ତ ମୋର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଢିଲା କରିଦେଉଛି। ଏହା ରାବଣର ଜିନିଷ, ମୋର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ହିଁ ମୋର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅସଲି ସଂସ୍କାର। ତାହା ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତଥା ସୁଚିନ୍ତନଧାରୀର ସଂସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନାଧାରୀ ସଂସ୍କାର। ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ଭିତରେ ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर रुटीन समान मु व्यर्थमुक्त आत्मा अटे, मु ब्राह्मण संस्कारी आत्मा अटे, मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे।